Hi. Oh. No. He makes sport. He makes sport. A, dobro je baš on. Da vidiš kako jebe dobro. A nije neki, ali ima kila i onda kad ti pritiše, ko valja ga se preko... Ovo bi volila, Ilija, ovo bi volila da je pritisnem dobro. A mi bi... Kako valja gdje je pa sad, previše sve. Kako bi se ona oderala. Ne radi se to samo na Filipinima tako, nego i u Hrvatskoj. Da budemo televizor. There are only sardine. Sardela, Yes. Sardine only. Sardela. Sardina. Okay. Prvi stižak ide za Delježer u Hrvatskoj na 30 godine. Hvala. To su priznali, a ti... A joj, za led je ne priznali. Pa ti si Poljska.